बुझिलु मिट्टू पूरा से माने आठे पेटे पड़ला से बेलुनटा कुआड़े गला सीटी पाई गला सब पड़ला कौन केतले वर्षा आसुची केतले माने ये आसुची जूम पाग केमती पकई दे ये पकई दे माने जो कुलकुचा ये करते लिक्विड लिक्विड खाइबो हैं मेडिसिन ठंडा हो गला तो एटा की मेडिसिन छे गैस मेडिसिन खाइबो अरे हाँ गैस मेडिसिन खाइबो गैस मेडिसिन टा आगे खाइबो तापरे जाई कि ठंडा करते हाँ सेटा खोला है हाँ खोला रखिले ठंडा दीटा चामच पइची दीटा चामच पड़छि हां से गोटे तते फ्री देछि से पगलेट ही पगलेट हाँ हाँ दीटा चामच एक एक दुई दुई आ बढ़िया हला दीटा चामच असुविधा कौन मु रखी जीबी आर एक्स्ट्रा भी अलगा भी हाँ बस दीटा चामच है आंब आसीगला ये हूँ आमर कौन कि पनीर पनीर आलू पनीर कषा पनीर कषा पनीर बटर मसाला सरी सकिवा डाली ये तो सो स्टपर ये हमारा सो स्टपर पोटल थिले दीटा थिले ताको मु कहले छोड़ कर दवा खाई दवा कर आलू भी पके दवा बढ़िया वेरी गुड तोर मोर आनिबी आछि तो गाडे सेती भितर मार बिठ ठगाई तो दे देबी मोर बाड़ी के नहीं आस वाह दियो दियो ये जे पल्लो तू कौन दी पल्लो आरटी जो वर्षा लोक दिला जाय कि नाले ये नहीं के आसी पके जाता जो पुदीना पत्र ना हां बढ़िया वासना दबो ना पुदीनाटा आ कोन पुदीना धनिया सब पड़े ना धनिया पत्र पकेची पुदीना टा बढ़िया वासना दबो ना गोटा गोटा रही थबो बढ़िया वासना दबो जेमती मो पे डेली टे बनैले होता नि डेली टे बनैले होता नि डेली टे भूरी भोजन करे पुरी खाइलो से के डरी गला से तू एमिति डरी छल्लो जाय के मुहा मुड़ी के सोईथिला डरी जाउची तू एमिति कदी आज गोटे हम कौन कहलु घी अन्न अंडा करी बुझिलु घी अन्न अंडा करी लगे चमत्कार देखा बढ़िया नाइस आउ कौन है एटा कौन एटा संतुला किए खाऊ लोक खाती अरे आंबटा काटिने तो आंब काटिबो संतुला हाँ यहाँ बढ़िया संतुला मुझे से पानी संतुला से कम डाली एकदम चमत्कार डाली के यहाँ कौन भात और भात नहीं चलो ठीक अच्छे हाँ आंब आने आंब खाए आंब कौटी अच्छे फ्रिज रे कहीं रे कौटी कहलु अरे से अच्छे मुझे आंब यही दी पीसी आंब अच्छे आउ ना मैंने आउ आसबनी से कहला बुझिल
ଗୋଟା ଆମ୍ବ ଆସୁଛି ଯୋଉ କଣ ମିଳିବ ତା ନାଁଟା କଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଯାଉ ନେଇକି ଆସିବ ଖାଇବ। ସେଟା କି ଆମ୍ବ କି? ଜାପାନରେ ହଉଛି 2.5 ଲକ୍ଷ, ଆମର ଏଠିକା ହିସାବରେ ହଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବି? ଏଠିକା କରେନ୍ସିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଚାଲ ଆମ୍ବ କାଟିବା। ଜାପାନ କରେନ୍ସିରେ ଆମର ଇଏରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ଆସୁନି କି ଆମ୍ବ ସରିଯିବ ମ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ଛାପ ଛାପରା ହେଇଯିବ। ଆଣିକି ରଖିଦିଅ। ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁ। ହେଇଗଲା ଆମର ଆମ୍ବ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା କାଲି ଖାଇବି। ସେ କ'ଣ ତ ଫୁଟୁଛି ଆଉ। ଚାଲ ଭଳି ଛାଡ଼ିବ। ନାଚି ପକେଇଲାଣି ବୁଝିଲୁ, ସେ ନାଚିଲାଣି ସେ ଖାଇବ ବୋଲି। ମାଡ଼ ତାକୁ ବା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ତୋର ଚିନି ମୋର ଟିକେ ରାଗ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି। ହଁ ହେଲା। ଓ ରାଗ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ରାଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଡ଼ୁ ପାଲି ଆମ ବୋଉ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଲୁଡ଼ୁ ପାଲି ସାପ ସିଡ଼ି ଏଟା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳି ଆଉ ତା ଡବା ଏଇଠି। କାହିଁକିନା ରଜ ଆସିଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଖେଳିବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ବି ଖେଳିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ବୋଉର ମୋର ନେହାର ଯଦି ହେବ ଟିକେ ରାତିରେ ଖେଳିବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖେଳ ହେବ, କମ୍ ସେ କମ୍ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ। ନାନୀ ବି ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା ବଡ଼ ନାନୀ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ହେବ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ। 4 ଜଣ ତ ଅଛି, 4 ଜଣ ଖେଳିବା ଆଉ। ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭଲ ଗୋଟିଟା ଅଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଗୋଟି ଅଛି। ଓ ଚାଙ୍ଗା ଗୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ଏଟା ଗୋଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ପତଳା ବି, ଗୋଟି ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବାଗ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଣିବି। ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ଅଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଣିଲେ ହେବ। ଗୋଟି ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବାଗର ନୁହେଁ, ବହୁତ ପତଳା ଅଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ପତଳା ପତଳା ଆସୁଛି ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ପଡ଼ିଗଲା।